Alors, كما قلنا, ce chapitre يعتبر suite للدرس نتاع cinétique chimique où on a étudié la vitesse d'une réaction chimique. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble quels sont les facteurs dont dépend cette vitesse. يعني شنو هما العوامل اللي تأثر في الفيتesse d'une réaction chimique. D'accord? Bon, principalement, on a trois principaux facteurs. On va étudier l'effet de la concentration des réactifs sur la vitesse d'une réaction. Maintenant, si on varie la concentration initiale des réactifs, est-ce que cette variation a un effet direct sur la vitesse ou non? معناها la réaction تولينا plus rapide ou elle la plus lente. D'accord? Le deuxième facteur, c'est la température. Si on change la température du milieu réactionnel. Et enfin, l'influence d'un catalyseur. نعرفوا donc نحن عندنا فكرة quand même على الكاتاليزeur et le rôle joué par le catalyseur dans une réaction chimique. D'accord? Puis on va finir par une conclusion. Alors, bien, donc on va commencer par le premier facteur, l'influence de la concentration des réactifs sur la vitesse d'une réaction. D'accord? Bien, regardez, انا كان باش نبقى نحكي لك هكا في الاكسبيريونس هاو باش نخلطوا هذا مع هذا اكسيتيرا ماكش باش تفهمني. دونك دو بريفيرونس نشوفوا الاكسبيريونس مع بعضنا. هاي شوف معايا الاكسبيريونس. Juste لهنا on va décrire un petit peu l'expérience, qu'est-ce qu'on va faire. On va attendre le vidéo, hein, l'expérience. Donc, on va étudier la réaction entre l'eau oxygénée, le H2O2, et les ions iodures. D'accord? Une solution de KI. Puis des différents béchers. On va faire trois expériences en fait. L'expérience l'oulania, avec une concentration C1 pour l'iodure de potassium, je pense 0,2 mol/-1. Puis une deuxième expérience, on fait augmenter cette concentration des ions iodures. Puis on va augmenter encore la concentration initiale des ions iodures. On va travailler avec trois concentrations différentes. On chauffe l'effet de changement de la concentration à l'évolution de la réaction. Allez, tabac l'expérience. Allez, regardez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser à n'importe quel moment. Mais mes séances, d'accord? Bien. Allez, tabac معي لهنا باش نمشيو بشويه بشويه. حاجه مش واضحه قل لي. D'accord? Bien. Réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodures. Donc, la concentration des ions iodures change. On va varier la concentration des ions iodures. مرة باش نخدموا بconcentration 0,01 mol par litre ومرة باش نخدموا ب 0,1. Donc, la concentration C2 est supérieure à la concentration C1. D'accord? Ouais, t'as bon بعض. Alors, donc, avec le matériel donc, de l'expérience, regardez. في الفيول هذه عندنا une solution de KI اللي فيهم les ions I-, الكونسنتراسيون نتاعها 0,1. D'accord? Bien. ب لهنا خذينا 10 مليلتر من السوليسيون تاع الكائي اللي الكونسنتراسيون نتاعها 0,1 حطيناها في لي بروفيت هذايا ان فوليوم في 1 وخذينا زاد 10 مليلتر من لو اوكسجيني هذا لو دوزيام رياكتيف حطيناها في لي بروفيت هذايا كي باش نعملوا الرياكسيون باش نخلطوهم في بعضهم دون ان بيشير. داكور؟ دونك سي تري سامبل. Bon, une réaction هذه donc elle s'effectue dans un milieu acide. Les ions H3O+ l'année se trouvent en excès donc dans le mélange réactionnel.
Ben, تبع معايا تو. عندنا deux béchers. Le bécher numéro 1 et le bécher numéro 2. D'accord? وعندنا les deux éprouvettes هذوما. L'éprovette هذه فيها un volume de KI اللي الكونسنتراسيون نتاعو 0,1 وليبروفيت هذه اللي بحذاها زاد هي كيف كيف سوليسيون تاع KI مي الكونسنتراسيون نتاعها 0,01 كونسنتراسيون بلو فابل. داكور؟ ولهنا عندنا لا ميم كونسنتراسيون تاع الرياكتيف الثاني اللي هو لو اوكسيجيني. داكور؟ دونك اون فا فير دو رياكسيون. سي كلير؟ تابعوا بعض. باهي توا لهنا صبينا لا سوليسيون دو كاي اللي فيها الاي موان هذه الكونسنتراسيون تاعها 0,1 وهذه الكونسنتراسيون تاعها 0,01 سي لا كونسنتراسيون لا بلو فابل. دونك توا نحن حطينا لو بروميير رياكتيف توا باش نحطو دوزيام رياكتيف او ميم طون. فوالا ترى خلينا نحبس لهنا. Donc, تلاحظ اللي الكولوراسيون jaune apparaît plus rapidement dans le bécher numéro 2 اللي فيه la concentration la plus importante. Donc, لهنا تلاحظ اللي الكولوراسيون jaune مازالت ما ظهرتش. D'accord? Donc, je répète, la coloration jaune apparaît plus rapidement dans le bécher numéro 2 où on a travaillé avec une concentration plus grande. D'accord? معناه autrement dit, لهنا تلاحظ اللي l'évolution في البيشير numéro 2, l'évolution de la réaction est plus rapide. Donc ça est dû en fait les concentrations. Donc concentration عندها effet, عندها influence à l'évolution de la réaction. Plus la concentration des réactifs elle est importante, plus l'état final sera atteint au bout d'une durée assez faible. D'accord? Donc je pense que c'est clair pour le moment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là pour cette première expérience? Ça va الولاد؟ اي مسيو. باهي ريان. توا خلينا نزيدوا نخدموا بسيمولاسيون. احنا شفنا توا التجربه قدامنا، اجا خلينا نزيدوا نخدموا بسيمولاسيون. regardez. Regardez cette simulation. Donc, on a une réaction fait deux réactifs. Donc, on a modélisé le réactif A avec cette boule jaune et le réactif B avec cette boule verte. Le produit C avec cette forme cylindrique rouge. D'accord? Autrement dit, lorsque le réactif A réagit avec le réactif B, on va obtenir le produit C. وقتاش on obtient le produit C وقت اللي يصير contact ما بين les deux réactifs. وقت اللي تصير choc efficace ما بين les deux réactifs. Bien. لهنا عندنا le nombre de moles. On peut varier le nombre de moles, c'est-à-dire on peut varier la concentration. D'accord? Donc, dans le premier cas, le nombre de moles du réactif B est le nombre de moles du réactif A. Dans la deuxième expérience, le nombre de moles du réactif B est deux fois le nombre de moles du réactif A. On a augmenté le nombre de moles du réactif B, c'est-à-dire la concentration du réactif B. Là, on a augmenté trois fois. D'accord? Donc, la quantité de B ici est trois fois le nombre de moles de A. D'accord? انت ايش باش تعمل لهنا si vous voulez. اذا كان بحذاك عندك تليفون، توا التليفون باش نستعملوه كوم كرونومتر. داكور؟ الوغ دونك ناخذ التليفون نتاعنا باش نستعملوه قلنا كوم ان كرونومتر. تبعني لهنا. نبدا لك بالاولانيه الساعه باش نفهموا حاجات ومن بعد نرجعوا. الاولانيه ان بي يقال ان ا، احنا باش نخدموا بالعكس، باش نبداو هذه ان بي يقال 3 فوا ان ا ومن بعد نرجعوا اكسيتيرا. داكوردو؟ باهي خلينا نفهمك لهنا افيك ان بي يقال ان ا. دونك regardez. Donc là, le réactif A il est en contact avec le réactif B pour que le produit C apparaît.
d'accord. معناها le produit C avec c'est le résultat des chocs entre le réactif A et le réactif B. وقتاش maintenant l'état final est atteint. وقتاش نوصلوا l'état final. وقت اللي l'un des réactifs يوفى. صحيت. On parle d'un réactif limitant. Donc, si l'un des deux réactifs est totalement consommé, donc l'état final est atteint. Autrement dit, lorsque je vais travailler, وقت اللي باش نبدا السيمولاسيون تاعي تحل الكرونومتر نتاعك داكور وقت اللي يوفى رياكتيف ولا يوفاو الزوز بوتيتر دونك تحبس الكرونومتر فهمتني باش نشوفوا قداش بقات الرياكسيون قداش خذت وقت داكور هاي باش نبداو بالاخرانيه بكل دونك ريغاردي غنبداو بهذيا الاخرانيه بكل اللي نومبر دو مول دو بي كونسونطراسيون نتاعو هي 3 فوا concentration تاع réactif A. Donc, on a deux marhel simulation et tu vas déclencher le chronomètre. Allez-y. Voilà. وقت اللي l'un des deux réactifs il disparaît, تحبس. Donc, voilà. Donc, l'année, l'état final est atteint. 20 secondes 86. Quelqu'un? Oui. Voilà. L'état final, le cas الأخراني où le nombre de moles de B est 3 fois le nombre de moles de A, réaction خذت à peu près 20 secondes 86. D'accord? B. Donc, نقيدوها الدوري هذه. Donc, قلنا عندنا 20 86 pour la troisième expérience. توا باش نرجعوا. هنا نجيو لل2. معناها le nombre de moles de B هو 2 fois le nombre de moles de A. عبارة نقصنا شوية في الكونسنتراسيون. داكور وكيف كيف. دونك ترجع الكرونومتر نتاعك à 0 وقت اللي جو ديكلونش انا سيمولاسيون انت دو ديكلونش لو كرونومتر. فوالا. Donc, là, مازال فما un réactif A qui n'est pas totalement consommé. وديجا في الكرونومتر تشوف اللي فتنا ديجا ال 20 سكوند. Voilà. حبسوا الكرونومتر. Donc لهنا le réactif A est totalement consommé. Donc لهنا عندنا l'état final. كي تقيد انت الدوري لهنا باش تلقاها 42 à peu près 42 58. D'accord? Oui. Autrement dit, lorsque la concentration des réactifs est durée pour atteindre l'état final, lorsque la concentration des réactifs elle diminue, donc la durée nécessaire pour atteindre l'état final, elle augmente. D'accord? كي نجيو ناخذوا الكا الاخراني بكل وقت اللي يبداو دونك لي رياكتيف en proportion stoichiométrique disons ولا نقولوا les deux réactifs ils sont équimolaires, c'est-à-dire le nombre de moles de B est égal au nombre de moles de A, d'accord? Alors نعاودوا l'expérience نتاعنا. Regardez qu'est-ce qui se passe dans cette troisième expérience. تحل السيمولاسيون تحل انت الكرونومتر. Voilà. Donc, les deux réactifs ici sont présents. Donc, مازلنا ما وصلناش l'état final. أنا شفت لهنا ما يظهر لي البرودوي إلا ما يصير رونكونتر ما بين الA والB. لما تصير شوك ما بين الA والB. Donc, تلاحظ هنا فتنا ال 42. D'accord? الوقت توا في 50 secondes. L'état final n'est pas encore atteint. D'accord? Donc, احنا توا علاش فاش كيمسوا اكثر من مره؟ هم؟ علاش كيمسوا من المره الاولى ما يعملوش برودوي؟ علاش يمسوا اكثر من مره
بعرف باش يعمل produit. قلنا pour que le produit C apparaît لازم الشوك تكون efficace فهمتني le produit C apparaît si choc elle est efficace entre les deux réactifs. Voilà, نحبسوا le chronomètre. Donc minute l'année 24. 1 minute 26 24 quelqu'un. Voilà, 1 minute 26 secondes à peu près, voilà 24 secondes. D'accord. Mais تلاحظ لهنا اول حاجه ساعه les deux réactifs disparaissent علاش خاطر les deux réactifs sont en proportion stoichiométrique, ils sont accumulaires. D'accord. وتلاحظ اللي pour cette situation la réaction خذت برشا وقت باش توصل للl'état final. Donc لهنا notre conclusion elle est vraiment très très simple. Qu'est-ce qu'on peut dire? شكون نجم يعطينا conclusion على اللي شفناه بالاكسبيريونس هنا بالفيديو واللي شفناه بالسيمولاسيون. شكون نجم يعطينا conclusion? Quel est le facteur cinétique mis en jeu dans cette partie? Les concentrations des réactifs. صحيح. Donc عطينا توا la conclusion. Si la concentration des réactifs augmente au cours du temps, la vitesse de la réaction augmente. لا ما نقولوش la concentration des réactifs augmente au cours du temps. احنا on va travailler avec une concentration initiale من الاول. فهمتني؟ La concentration initiale est plus importante, la réaction est plus rapide. صحيح. Mais là نقولوا اللي si la concentration des réactifs elle est importante initialement, donc elle a un effet direct à la vitesse de la réaction. Donc la vitesse de la réaction augmente si la concentration des réactifs augmente. D'accord? Voilà, donc la vitesse de la réaction, elle est proportionnelle à la concentration des réactifs. Mais نرجع donc le cours interne et on va noter les observations en fait. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut noter que لاحظ هنا وقت اللي خدمنا لهنا قلنا احنا في الاكسبيريونس خدمنا بدو بيشير مي في لهنا في الكور اون ا 3 بيشير كيف نفس الحكايه داكوغ دونك فوالا regardez on a ici les 3 بيشير نتاعنا دونك خديناهم في الانستون في ان انستون T1 ومن بعد في انستون T2 supérieur à T1 d'accord donc l'évolution elle est plus rapide في انا بيشير في البيشير numéro 3 d'accord خاطر الكولور elle est plus foncée في البيشير numéro 3 معناها l'évolution تاع الرياكسيون في البيشير numéro 3 s'effectue plus rapidement d'accord mais نجمو نكتبوا لهنا اللي la réaction évolue plus rapidement dans le bécher 3 et c'est un bécher qui renferme la plus grande concentration, la concentration la plus importante. Donc c'est le bécher qui renferme la concentration initiale la plus importante. La concentration initiale la plus importante en ion I-. D'accord? ما فيش كالكول الدرس هذا يا الولاد، الأكثرية فيه شوية ريداكسيون. داكوغ؟ في حتى كالكول. داكوغ؟ دونك معناها اوترومون دي اذا كان باش يطلب منا كالكول نتاع فيتيس ولا حاجه ديجا قارينه احنا في الشابيتر اللي قبله. داكوغ؟ دونك الدرس هذا فيه دي ريداكسيون اكثر منه كالكول. Donc, la concentration initiale la plus importante en ion I-. D'accord? Bon, si on va par exemple schématiser ou représenter l'avancement de la réaction dans chaque bécher, on aura donc cette évolution. Donc, regardez ici. بالنسبة للبécher numéro 3, il fait la plus importante concentration initiale. Donc, la courbe correspondante, tous l'état final هي الأولانية. D'accord? مثلا, elle atteint l'état final en ce point.
Donc, تهبط أنت تلقى الدوري هذه correspondante cette durée delta T3 si vous voulez. On بعد في البيشير numéro 2 on a utilisé une concentration plus faible 0,40 معناها لهنا الرياكسيون باش تاخذ اكثر وقت باش توصل لليتا فينال باغ اكزومبل الي لا في البوان هذايا داكوغ دونك la durée nécessaire pour avoir voilà pour atteindre l'état final elle va augmenter delta T4 D2 plutôt d'accord et pour le Bécher numéro 1 اللي استعملنا معاه une concentration initiale la plus faible 0,2 et ben réaction خذت برشا وقت pour atteindre l'état final à peu près ici et à peu près là d'accord معناها لهنا qu'est-ce qu'on peut dire si vous voulez plus la concentration initiale des réactifs elle est très importante plus la durée nécessaire pour atteindre l'état final est plus faible, diminue. Voilà. Autrement dit, la concentration initiale des réactifs, elle est inversement proportionnelle les durées nécessaires pour atteindre l'état final. D'accord? إذا كان أنت عندك لهنا C3 supérieur à C2 supérieur à C1, et bien là, tu vas avoir les delta T3 inférieur à delta T2 inférieur à delta T1. ونعرفوا لهنا delta T هو شنو هو la durée nécessaire, voilà la durée minimale si vous voulez, nécessaire pour atteindre, voilà, pour que la réaction atteindre l'état final. Voilà. Donc, تفهمنا في البريمير facteur. En conclusion, شنقولوا لهنا اللي les concentrations des réactifs est un facteur cinétique. يأثر في الفيتاس نتاع الرياكسيون. Plus la concentration elle est importante, plus la réaction évolue très rapidement, plus la vitesse elle est aussi importante. D'accord? Donc, normalement, تفهمنا في الفacteur numéro 1. نتعداو للفacteur الثاني. D'accord? والا بلوتو قبل ما نتعداو اجا خلينا نعملوا انتربريتاسيون ميكروسكوبيك اللي وريتها لك من بكري فك لي شوك efficaces entre les molécules علاش كي lorsque la concentration elle est importante علاش microscopiquement la vitesse elle va augmenter d'accord regardez les situations هذوما donc عندي la première situation et la deuxième situation d'accord dans la première situation on a utilisé des faibles concentrations entre A et B concentration de les réactifs elle est faible. Donc, on a quelques molécules de A, quelques molécules de B. Au fait, deuxième situation, on a augmenté la concentration de A et B. Donc, le nombre de moles ici, il augmente. وإحنا قلنا باش le produit يظهر وباش les réactifs ils seront consommés لازم تصير choc efficace بيناتهم. أنت كي تقوي في الconcentration, le nombre de chocs efficaces, il va augmenter. معناها le produit ici, il va apparaître plus rapidement. معناها autrement dit لهنا la rapidité de la réaction, elle est liée principalement au nombre de chocs efficaces entre les réactifs. D'accord? Si le nombre des chocs efficaces augmente, le produit va apparaître plus rapidement, donc la réaction va s'arrêter plus rapidement. D'accord? Allez-y, on va écrire là une petite interprétation microscopique. Alors, on peut dire que plus la concentration ساعات يطلبوها في les exercices l'interprétation microscopique d'accord لازم تبدا عندك عليها فكره donc plus la concentration نقول لك في الكيستيون expliquer microscopiquement l'évolution rapide de la réaction donc tu vas écrire comme ça donc plus la concentration des réactifs A et B est faible
plus le nombre de quoi? Nombre de quoi? De choc. Sahid. Plus le nombre de chocs efficaces, Ah, choc. est faible. Donc, شنو هي les conséquences? La réaction, شنو هو الكاركتر نتاعها يكون؟ Lente. Elle sera donc très lente. La réaction sera donc très lente. باش تاخذ برشا وقت. Oui. أشبه الرياكسيون دو دوزاج حتى كي يحطوا كونسنتراسيون شوية ديما رابيد. ما هو هذاك الكاركتير نتاعها. لا الكاركتير هيك هي رابيد، لازمها هي تكون رابيد. داكور؟ معناها اوترومون دي الرياكسيون تاع الدوزاج تستحق فاكتور سينيتيك؟ لا. ما تستحقش فاكتور سي خاطر هي بطبيعتها رابيد. دونك لهنا احنا دون لو كادر بالنسبه للسويفي دون رياكسيون شيميك نحن دون لو كادر دي رياكسيون لونت هكا ولا تو اذا كان تبدا عندك رياكسيون رابيد معناها ليتا فينال ايتا في ملي سكوند في الاوردر تاع الملي سكوند هكا ولا اسكو باش تستحق انت كاتاليزور ولا باش بلوتو باش تستحق ان فاكتور سينيتيك لهنا باش بور فير اكسيليري لا رياكسيون فهمت؟ نو. معناها اوترومون دي وقتاش on utilise les facteurs cinétiques وقتاش؟ وقت اللي ليفوليسيون تاع الرياكسيون تكون تري لونت. اعطيني اكزامبل انت من التروازيام هكا قريت رياكسيون في التروازيام لونت صحيت تري بيان. الاستيريفيكاسيون اللي قريناها في التروازيام شنو استعملنا معاه؟ لاسيد سلفوريك. لاسيد سلفوريك اللي باش نشوف هذاك نشوفوه من بعد. دونك سي ان كاتاليزور دونك سي ان فاكتور سينيتيك. شنو استعملنا معاها زاده الاستيريفيكاسيون؟ سخناها صحيت لا تمبيراتور. température زاد هي. Voilà la température. D'accord. Aïe. Donc, لهنا شنو كتبنا نحن قلنا plus la concentration des réactifs A et B est faible, plus le nombre de chocs efficaces est faible, donc la réaction sera très lente. توا العكس إذا كان la concentration des réactifs elle est importante, donc هذا عنده effet direct على nombre de chocs efficaces. D'accord. Donc, plus la concentration des réactifs A et B est importante. ولات ديما في الديسكريبسيون تاعنا ماذا بينا نبعدوا على لي ديسكريبسيون تاع غروند و بوتيت مثلا. داكوغ ديما نعوضوا كلمه غروند ما نقولوش لا كونسونطراسيون اي غروند ولا لا كونسونطراسيون اي بوتيت. سي با لا بون ديسكريبسيون. دونك لهنا pour dire grande on peut utiliser le mot important ou importante. Et pour dire petit ou la petite, on peut utiliser le mot faible. D'accord? C'est mieux. Hein? Donc, plus la concentration des réactifs A et B est importante, plus le nombre de chocs efficaces important est élevé. Est élevé. Plus le nombre de chocs efficaces est élevé. Donc, je n'ai le résultat. La réaction va se produire plus rapidement. Donc, la réaction va se produire plus rapidement. وهذا راهو ما ياثرش في الكاركتير نتاع الرياكسيون. مش معناها رياكسيون لونت باش نردوها رياكسيون رابيد. نو باش تبقى لونت مي باش تولي بلو رابيد وكهو. فهمتني؟ اي فوالا. هذا donc ce qui concerne la concentration des réactifs. On va passer maintenant à un deuxième facteur qui a un effet direct sur l'évolution de la réaction, lié à la température. La température. On va travailler avec cet exemple. La réaction entre les ions permanganate et l'acide oxalique. Donc, je vous le vidéo, d'accord? Donc, on réalise la transformation chimique au cours de laquelle l'acide oxalique H2C2O4 réagit avec les ions permanganate MnO4-. D'accord?
les ions permanganate هذوما ils sont caractérisés par quelle couleur؟ يا ريان تذكرش؟ لا والله بس. عملناه في التروازيام اني ما نعرفش كان قريته اخر العام قريته دوزاج ايودوميتريك ونقراو زاد روي. نو مش روي آه. ونقراو زاد اوسي مع الدوزاج ايودوميتريك نقراو لو دوزاج مونغانيمتريك دونك السوليسيون نتاع البيرمونغانات دو بوتاسيوم شنو هي الكولور نتاعها عندها كولور كاركتيرستيك une coloration violette d'accord بنفسجيه donc l'acide oxalique est incolore ما عندوش لون l'acide oxalique et l'ion permanganate est violet d'accord cette réaction est lente l'équation de la réaction chimique est la suivante donc هذوما les réactifs نتاعنا qui vont réagir les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique donc H+ l'année c'est un ion qui se trouve en excès. Les produits l'ion manganèse Mn2+, et un dégagement d'un gaz, le CO2, ou le H2O sert à équilibrer la réaction. باهي لهنا باش نرجع على remarque très très importante, d'accord? Une remarque très importante concernant les ions et la présence du l'ion H3O+. تبع معايا ونقراو مع بعضنا الرمارك هذايا. خلينا نفهموا لهنا pourquoi on utilise un milieu acide. D'accord? Donc, la présence du lion hydrogène, c'est-à-dire l'ion H3O+. D'accord? Parfois, ils utilisent H+, juste pour la simplification. Donc, la présence du lion H3O+, dans l'équation, signifie que la réaction doit s'effectuer en milieu acide. Il est toujours présent en excès afin de ne pas limiter la réaction. هذه اللي نحبك تفهمها لي. Afin de ne pas limiter la réaction. La réaction se faisant en solution aqueuse, l'eau est en excès car il s'agit du solvant. Ces deux entités ne sont pas prises en compte pour étudier l'évolution temporelle de la réaction. معناها من بعد كي باش تصور un tableau d'avancement ال H3O+ باش تحطه en excès, l'eau باش تحطه en excès. لكن أنا قلت لك هذه لازمك تركز معاها. نستعمله في ال H3O+ pour quelques réactions d'oxydoréduction afin de ne pas limiter la réaction. وقلت لك انا الرومارك وقت اللي قرينا الكور قلت لك on utilise les ions H3O+ على خاطرهم ils favorisent le caractère total de cette réaction. D'accord? Oui. Autrement dit, lorsqu'on va utiliser cet ion en excès, فما un réactif والا les deux si vous voulez, la quantité de matière نتاعهم va s'annuler lorsque l'état final est atteint. فهمناها الاولاد الرومارك والا نعاودها؟ Oui, فهمنا. D'accord? Bien. خلينا نعاودها avec un schéma si vous voulez. Si je vais travailler avec, voilà, sur le nombre de moles de MnO4-, le nombre de moles de MnO4- aussi, hein. Mais réaction باش نخدمها sans H3O+, ou réaction باش نخدمها avec H3O+. D'accord? إذا كان نخدم sans H3O+, الرياكسيون هذه باش تكون un peu limitée. معناها cette réaction n'est pas favorisée par les ions H3O+, c'est-à-dire la quantité de matière de MnO4-, elle ne s'annule pas pratiquement في l'état final. De même pour l'autre réactif. Mais si je vais utiliser les ions H3O+, eh ben, 100% en total. voilà, autrement dit, les ions vont favoriser le caractère total de cette réaction. Autrement dit, on peut avoir une quantité qui est nulle de MnO4- lorsque l'état final est atteint. متفاهمين؟ Oui. Ben, bon, مش هذا l'objectif نتاعنا تو في البارتي هذه، نحن نحبوا نشوفوا l'effet de la température. ترى نرجعوا للفيديو نتاعنا ونواصلوا. Enfin, une deuxième expérience qui va traiter l'ion permanganate, voilà, réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate. مرة باش نخدموا في التمبيراتور ambiante 25 degrés Celsius à peu près ومرة باش نخدموا في 45 degrés Celsius. Donc on a augmenté la température وباش نشوفوا l'effet. شنو هي التأثير
à l'augmentation de ta température. B. Donc, regardez, il y a la coloration violette qui est donc il y a la solution de permanganate de potassium, les filles liant permanganate MnO4-, et il y a la solution de l'acide oxalique, elle est incolore. Donc, je vais mélange les deux béchères. D'accord? Alors, eh ben, l'état final pour cette réaction est détecté lorsque on a une décoloration totale. Autrement dit, il y a le mélange transparent. Les ions permanganate, ils sont totalement consommés, c'est-à-dire l'état final est atteint. D'accord? Alors, quand là, il y a deux fioles qui sont في البان-marie, d'accord, في une température de 45 degrés Celsius. وهذوما باش نخدموا فيهم بالtempérature ambiante. Donc, on va faire deux expériences. Expérience في 25 degrés Celsius, température ambiante, ou expérience أخرى في température de 45 degrés Celsius. معناها وقت اللي les réactifs نتاعهم والا الميلانج رياكسيونيل نتاعنا يكون في une température à peu près 45 degrés Celsius. هاي نتبعوا l'expérience. الرياكسيون هذه elle est très lente. Hein. En bas, on va faire le mélange avec les réactifs le marteau-tine fait une température de 45 degrés Celsius. Bon, باش تصير choc thermique لما حالة لهنا, d'accord, puisque le bécher معناها ماهوش في température de 45 degrés Celsius. Juste باش تصير شوت صغيرة ماهيش سي ابريسيابل, فهمتني, جوست صغيرة بركة, شوت صغيرة بركة نتاع التمبيراتور, فهمتني, اما باش يبقى الميلانج رياكسيونيل هذايا اسخن من الاخر, فهمتني. باهي ماشي لهنا جبنا بديش رياكسيون فرد وقت. ما هو خاطر la réaction elle est très très lente معناها, فهمتني. Déjà en plus que ça la vidéo il sera accélérée, فهمتني. même حتى فهمت. هذه في التمبيراتور هذه ماهوش معناها اوترومون دي ليفوليسيون باش تكون ان بو لونت, فهمتني. لونت. معناها اوترومون ناخذ دي تو ايام نحن معناتها. لا لا نو جوست دي زور وكاو, فهمتني. نو نو الوغ بون خاطر هي تصور في فيديو معناها, فهمتني. اللي قال اللي عملت لنا الفيديو هذا ماهيش باش تبقى تستنى فيه, باش تبقى نستناو فيه ساعتين نحن, فهمتني. وي صحيح, تو نحن تو اون فا اكسيليري لا فيديو باش في ساعه تشوف الريزولتا هكا. هاي ريغاردي. دونك حطينا لي باش يربح لبعضهم, هذا في التمبيراتور امبيونت 25 ديغري سلسيوس وهذا في ال 45. دونك احنا تو اون فا اكسيليري لا فيديو, خاطر ما نجموش نستناو 15 مينوت ولا 30 مينوت اللي تظهر لنا اللي يظهر لنا لي في. دونك لهنا بدا يصير عندنا شونجمون دو لا كولور. معناها لهنا لي زيون بيرمونغانات امينو 4 بداو ينقصوا في الميلانج هكا ولا سورون كونسومي. وقلنا اون ديتكت ليتا فينال وقت اللي ما عادش عندي حتى ايون تاع دونك امينو 4 ils sont totalement consommés, donc ils constituent un réactif limitant. Donc voilà l'effet. Donc هنا pratiquement ما تحركتش الرياكسيون, d'accord, même حتى الفيديو, voilà, même حتى الفيديو elle est accélérée, d'accord, même pas ما شفناش un changement appréciable نتاع الكولور نتاع الميلانج.
دونك مسيو لهنا الرياكسيون دي عندها كاتاليزور بخلاف التمبيراتور. وي باش نحكيو عليها في اخر الدرس فهمتني. باهي. شفت الرياكت ميسيال خلينا نعطيك الريبونس من توا مش مشكله. عارف. الرياكسيون هذه هي كي va produire لو كاتاليزور. فهمت؟ اي وي. الرياكسيون هذه تعطي ان برودوي اللي هما لي زيون مونغانيز امن دو بلوس. ريت لي زيون هذوكم ce sont aussi un catalyseur pour la même réaction. Donc on parle ça d'une réaction auto-catalysée. فهمتني؟ فهمتك. voilà. Même حتى معناها autrement dit باش نقول باش نشوف معناها الرياكسيون هذه elle est vraiment elle est très lente. Même حتى elle va produire elle-même le catalyseur. D'accord? Elle reste lente. On doit utiliser pratiquement deux facteurs cinétiques pour cette réaction. Le catalyseur, il est déjà produit par la réaction elle-même et la température. Bien sûr, ما استعملتش une température assez importante. كانت نجم تزيد تسخن أكثر، كانت نجم تخدم في 80 degrés Celsius. Donc, on dit que l'état final, il sera atteint très, très rapidement. D'accord? Même حتى température اللي استعملتها هي l'année, donc ما تسميش une température élevée, hein, 45 degrés Celsius. Donc, là, pratiquement, hein, donc la solution, pratiquement, elle est incolore, elle est transparente, d'accord? Donc, l'état final, on peut dire que l'état final, donc ici, elle est atteint. Donc, c'est très simple pour la température. Donc, plus la température, elle est élevée, plus l'état final, il sera atteint plus rapidement. Vous avez le deuxième facteur cinétique. Bien. Voilà donc, on a travaillé avec, disons, trois températures. Tu as trois températures ou tu as l'identification. D'accord? Donc, cette réaction est réalisée à une température de 10 degrés Celsius et une température de 20 degrés Celsius et une température ambiante, d'accord? Une température de 45 degrés Celsius. Aïe, je n'ai l'identification. Hein? Donc, on a la courbe qui représente la concentration de MnO4- en fonction du temps. Et c'est un réactif limitant, comme vous voyez. D'accord? B. Aïe, on a l'identification. Hein? L'oulaniya هذه qui trouve l'évolution de ta réaction. Donc, d'après vous, la durée nécessaire pour avoir l'état final, elle est importante. Elle correspond à quelle température? 10 degrés Celsius. 10 degrés Celsius, la température la plus faible. Oui. Un bad, la courbe intermédiaire entre les deux. D'accord? Donc, je connais une température intermédiaire, c'est-à-dire 20. 20 degrés Celsius. Ou tu vois la courbe le marron, donc elle atteint plus rapidement l'état final. D'accord? Autrement dit, l'année, elle correspond à 45 degrés Celsius. Si je vais travailler, si vous voulez, avec une température de 80 degrés Celsius, l'année, l'évolution de ta réaction, je te compte très, très, très rapide. Puis ça fait ça l'état final. D'accord? Donc, là, la température aussi a un effet sur la vitesse de la réaction. Donc, la température aussi, c'est un facteur cinétique. Bien. Maintenant, fait l'interprétation microscopique. Allez, regardez le LED. لهنا تو لازمك تتبعني شوية. On va en fait définir la température elle-même. Donc la température, voilà, si je vais poser la question à l'enti, c'est quoi la température? C'est quoi la température? Est-ce que la température est à la chaleur? Non, تكون Non. فروها. La température, c'est pas la chaleur. Chaleur, حاجة أخرى. Donc, là, on à la température. Comment je peux définir la température? شكون عنده فكرة لهنا؟ أي ما تبعني في السيمولاسيون هذه.
تبعني في السيمولاسيون هذه تو وحدك تطلع النوسيون تاع التمبيراتور. تبعني لهنا. regardez خلينا نفسروا لك شنو عن ريت البومب هذيا فيها ان غاز معناها اوترومون دي فيها الفوليوم هذايا فيها ليسباس هذايا جو في بومبي دي موليكول دو غاز داكوغ ولهنا نجم نسخن الريسيبيون والا نبرد الريسيبيون داكوغ ونشوفوا لهنا لا تمبيراتور elle est exprimée en Kelvin ou en degrés Celsius انتم اللي تعرفوها degrés Celsius هكا ولا دونك هذا سي ان كابتور ولا ميزورور دو بريسيون ما يهمناش فيه pour le moment دونك نحن نحبوا لا تمبيراتور دونك نكبروا شويه في الريسيبيون d'accord et on va pomper deux réactifs si vous voulez je vais faire une réaction juste لهنا السيمولاسيون ماهيش اورينتي للرياكسيون شيميك راهو داكور معناها ماناش باش نشوفوا ان برودوي جوست احنا نحبوا نفهموا سي كوا لا تمبيراتور دونك je vais pomper un petit peu voilà de ce gaz d'accord voilà donc c'est le diazote si vous voulez et le dioxygène en rouge je vais pomper aussi quelques quantités voilà de dioxygène. Ben, la température نتاعي انا توا في 27 degrés Celsius à la température ambiante. D'accord? Donc, puisque les deux réactifs نتاعي, si vous voulez, ils sont à l'état gazeux, معناها ils sont en mouvement libre. D'accord? Le mouvement نتاعهم, il est comme ça. Donc, les molécules se déplacent librement. Donc, c'est la structure non condensée et non ordonnée des gaz. احنا نعرفوا اللي les solides عندهم structure condensée ordonnée. Les liquides non ordonnés, mais elles restent condensées. Les gaz, ni condensés, ni ordonnés. D'accord? Bien. Allez, regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais augmenter la température. Donc, c'est-à-dire, je vais chauffer le récipient. شنو هو l'effet تاع l'augmentation تاع température على الموفمون تاع les particules نتاعي تاع les molécules نتاعي. Allez, regardez. شوف التمبيراتور هيك الفوق اقراها الفوق تو انا وصلت ل 100 degrés Celsius d'accord je vais augmenter beaucoup la température نوصلوا حتى ل 7000 و 8000 degrés Celsius juste نحبوا نشوفوا ليفي تبع مليح donc je pense اللي بديت تلاحظ qu'est-ce qui se passe dans le récipient هاي يا الاولاد شنو هي الحاجه اللي تبدلت je pense que c'est très clair ولا يجري أكثر. صحيت فوالا بون هنا بيسكو البريسيون معناها ولات عاليه برشا لين تكسر فهمت الريسيبيون donc je vais reprendre خاطر فما ريلاسيون ما بين التمبيراتور والبريسيون بور لي غاز داكوغ نحن علينا برشا في التمبيراتور جوست حبيت نوريك لي في داكوغ فوالا بون تلاحظ مالا اللي la température elle est en relation directe avec le mouvement des molécules d'accord معناها si les molécules ils se déplacent avec une vitesse très grande donc la température elle va augmenter معناها autrement dit lorsqu'on dit la molécule elle se déplace avec une vitesse très grande c'est-à-dire l'énergie cinétique نتاعهم elle est importante معناها كي كتبت لك من بكري c'est quoi la température c'est tout simplement c'est l'agitation des molécules معناها plus les molécules l'énergie cinétique نتاعهم c'est-à-dire la vitesse نتاعهم تكون très très importante يعملوا في une très grande agitation donc la température va augmenter d'accord regardez maintenant qu'est-ce qui se passe si la vitesse des molécules elle va diminuer d'accord c'est-à-dire je vais diminuer la température mais juste حبيت نوريك حاجه مهمه برشا توا je vais diminuer la température donc تلاحظ للفوق هاو la température elle diminue
دونك لهنا وصلنا تحت سي موان زيرو داكور وصلنا توا لموان 129 دوغري سلسيوس. دونك فما حاجه مهمه نحب نوريها لك. دونك تلاحظ دونك لهنا اللي لا فيتيس ال ديمينو l'énergie cinétique des molécules elle diminue donc la température elle diminue encore. لكن فما une température qui est critique لهنا. D'accord? Regardez. إلا 270 إلا 271 72 73. D'accord? ريت كي تبدل توا l'unité. Si je vais changer l'unité, je parle du Kelvin. L'unité هذيك correspond le 0 Kelvin. D'accord? 0 هذاك يتسمى le 0 absolu. D'après برك vous, حاجة d'après vous, تراه ريان لهنا. Est-ce que les molécules قاعدين يتحركوا لهنا في التمبيراتور هذيا؟ بشوية على الآخر. إي معناها توا visuellement هكا. Visuellement. Donc, est-ce qu'on peut dire que les molécules ont une énergie cinétique? négligeable. C'est très négligeable. Autrement dit, pratiquement, pour cette température qui est vraiment caractéristique, les molécules pratiquement ne bougent plus. D'accord? Ouais. Autrement dit, علاش استعملت لك السيمولاسيون هذه باش نعرفك اش معناها لا تمبيراتور. اوترومون دي لا تمبيراتور ما يبدا عندها سونس معنى الا بالحركه نتاع لي موليكول. اذا كان لي موليكول ما يتحركوش جمله كوم سا est-ce qu'on peut parler de la notion de la température? Donc l'année c'est 0 كيلفان. الكيلفان هذه سي لونيتي تاع التمبيراتور في السيستم انترناسيونال ماهيش الدوغري سلسيوس. اللي قابلوا في الدوغري سلسيوس الا 273 درجه تحت الصفر. Alors c'est une très très faible température. الا 273 درجه تحت الصفر. Donc la température هذه c'est une température caractéristique, elle est critique. D'accord? C'est une température où les molécules ne bougent plus. D'accord? Et si les molécules تولي عندهم une énergie cinétique وقتها نخرجوا مكا الزيرو هذاك. D'accord? Si je vais chauffer توا انا un petit peu comme ça وقتها les molécules باش يبداو يتحركوا بشويه بشويه الى température elle varie. وقتها نولي نحكي على température. D'accord? Juste là je vais continuer à chauffer. لين لي موليكول يوليو يتحركوا بشويه بشويه وتصير الفارياسيون تاع التمبيراتور. دونك تلاحظ لهنا بداو يتحركوا كمان بشويه. هاكا شفت 1 كيلفان غادي فوالا 2 كيلفان شي قابلها في الدوغري سلسيوس الا 271. خلينا نمشوا نكملوا نخدموا بالكيلفان نحن. تروا اكسيتيرا. مي لا تلاحظ اللي لا نوسيون دو لا تمبيراتور est liée principalement à quoi? هيا نورمالمون توا لازمك تجاوبني. شنو مسيو؟ قلت لك النوسيون مفهوم التمبيراتور elle est en relation avec quoi? وقتاش نبدا نحكي على température؟ اللي فما انرجي صحيح. وقت اللي اللي فما موفمون. وي صحيح très bien très bien. وقت اللي les molécules يتحركوا avec une énergie cinétique non nulle. On appelle ça c'est l'agitation thermique des molécules. كل ما les molécules نتاعي يكونوا agitées كل ما la température elle va augmenter. Regardez. Je vais chauffer afin que les molécules soient agitées. Je dois les rendre une énergie cinétique assez importante. Donc, là, la température radicale, elle augmente. Regardez. خنبدلوها بالديجري سلسيوس باش تبان لك اكثر. انا مازلت توا في الموا. D'accord? Regardez maintenant. صحيت. ما نحبكش تفهمها بالعكس، ما نحبكش تفهمها اللي وقت اللي انا جوغمونت لا تمبيراتور معناها لي موليكول يوليو بلو اجيتي.
Non, نحبك تقول لي اللي les molécules وقت اللي يوليو agité, donc la Donc, la température elle température augmente. فهمت؟ augmente. Oui. Voilà, comme vous voyez لهنا وصلنا pratiquement لهنا لل 1000 degrés Celsius اللي يقابلوا بالكلفان قداش؟ 1589, d'accord? Voilà. Donc لهنا si je vais augmenter نخافوا على البريسيون تقوى برشا يطرشق لنا كيف من بكري الريسيبيون. دونك المهم لانفورماسيون وصلت داكوغ. به لهنا جو في بوزي لا كيستيون. Oui. تلاحظ اللي وقت اللي نخدم بالديغري سلسيوس عندي دي فالور بوزيتيف اي دي فالور نيجاتيف، لكن كي نخدم بالكلفان donc la valeur de la température en Kelvin elle est toujours Positif. positive. Mais la valeur nulle اللي هي la valeur minimale en Kelvin elle correspond à quoi؟ شنو هي اسمها الساعه هذاك الزيرو كلفان هذاك اللي وريته لك من بكري؟ Le froid absolu. اسمه le zéro absolu. Zéro absolu. D'accord. Ouais. Et elle correspond à quoi le zéro absolu? Température de nitrogène. Non, non. Ah, وقت اللي حطيناها في الموان 273 زيرو absolu les ما molécules عادش تحط. ما عادش يتحركوا يعطيك الصحة. Donc c'est le repos total des molécules. C'est l'immobilité des molécules. D'accord. معناها en conclusion توا في الاخر بكل اللي la température elle est définie à partir de l'agitation des molécules. بتقول لي انت شنو هي دونك هالشمال اللي مشينا فيه هذا الموضوع بتاع التمبيراتور. نحب نقول لك وقت اللي lorsqu'on augmente la température c'est-à-dire انا je vais baisser la température باش تفهمني اكثر. معناها autrement dit وقت اللي les molécules ما عادش يتحركوا برشا. واحنا قلنا اللي البرودوي ما يظهر كان بالشوك افيكاس. تفهموا فيا ما هو ولا؟ Oui. Ben, je vais baisser comme ça la température. Comme vous voyez. واحنا قلنا اللي la réaction تولي plus rapide إذا كان يكثر عندي le nombre de chocs efficaces. D'accord? Regardez maintenant ناخذ السيتواسيون هذه. Donc لهنا فما des chocs efficaces. Mais le nombre de chocs efficaces ici, elle est faible مقارنة إذا كان نعدي في التمبيراتور. Regardez maintenant si je vais augmenter la température. Donc, comme vous voyez ici, en augmentant la température, le nombre de chocs efficaces, il va augmenter. Rencontre ma bine les réactifs, elle va augmenter. Donc, l'année, autrement dit, le produit, puisque le nombre de chocs efficaces, il augmente. معناها الرياكسيون وقت اللي تكون في Oui. تمبيراتور عاليه باش تكون رابيد ولا لونت؟ Rapide. باش تكون رابيد. فهمنا الاولاد لهنا الانتربريتاسيون ميكروسكوبيك. Oui. فوالا. به نرجعوا من لهنا ونكتبوا شويه على l'interprétation ici microscopique pour la température. Alors, en conclusion, en des points, plus la température est faible, plus La l'énergie réaction. Ah, cinétique, c'est interprétation microscopique maintenant au niveau des molécules, plus l'énergie cinétique des molécules, elle est comment? faible. Elle est faible. Est faible. Donc, il y a un effet à le nombre de chocs efficaces. Donc, le nombre de chocs efficaces, il est aussi faible. Donc, la réaction sera Lente.
صحيح. Elle sera très Très lente, lent. très lente. إذا كان نخدموا في température vraiment très faible. ناخذوا توا العكس. Plus la température est importante, donc si la température elle est importante, معناها plus l'énergie cinétique des molécules est élevée, si vous voulez. Hein? شنو هي الريزولtat? Le nombre de chocs efficaces Augmente. augmente, يعطيك الصحة. Mais شنو هي الconclusion? La réaction devient Rapide. plus مش rapide. rapide, plus rapide. Et plus rapide, voilà. Devient plus rapide. Et voilà, donc تلاحظ كتبنا pratiquement نفس الconclusion بتاع من بكري avec les concentrations des réactifs. Mais là, la température aussi, c'est un facteur cinétique. Ah, s'il n'y a pas de questions, on va passer le troisième et le dernier facteur, اللي هو le catalyseur. Voilà, l'opération الكاملة تتسمى la catalyse. D'accord? Ben, نبدأ بالديفينيtion d'un catalyseur. C'est quoi un catalyseur? Qu'est-ce qu'un catalyseur? Entité chimique qui fait augmenter la vitesse d'une réaction sans être consommée par la réaction. Très bien, très bien. Donc, un catalyseur est une entité chimique وما نستعملوش معناها الكونتيتي نتاعها تكون importante معناها نستعملوا شويه utilisée en faible proportion. D'accord? Donc est une entité chimique utilisée en faible proportion, capable d'augmenter la vitesse de la réaction والا تنجم تقول حتى d'accélérer la réaction اما puisque نحن قرينا الفيتيس نوليو نخدموا بالفيتيس. Donc d'augmenter la vitesse de la réaction sans être consommé. D'accord? Sans être consommé. Autrement dit, ce n'est pas un réactif. Le catalyseur, mais là, je un réactif. Juste, il y a entité, tsarra, réaction à kahao. D'accord? Consommé. Sans être consommé. B. Maintenant, on a trois types de catalyse. Je vais vous la vidéo par la suite. On a une vidéo pour 7 facteurs. Donc, maintenant, quels sont les types de catalyse? D'accord? On a trois types. On a trois types de catalyse. Donc, le premier type, تتسمى catalyse homogène, وإلا نستعملوا catalyseur qui est homogène. Donc, عندنا catalyse homogène. Deuxième type, عندنا catalyse hétérogène. Ou troisième type, عندنا catalyse enzymatique. Enzymatique. D'accord? Les enzymes Z, ils peuvent accélérer une transformation chimique. B. نشوفوا مع بعضنا الفيديو هذايا باش نتعرفوا على chaque type de catalyse. D'accord? Regardez. B. شنو هي الرياكسيون اللي باش نخدموا عليها لهنا؟ La réaction de décomposition de l'eau oxygénée. Autrement dit, l'eau oxygénée, il se décompose en donnant l'eau et un gaz
le dioxygène. D'accord? والأكثرية حاشنا بالبرودوي نتاع dioxygène. D'accord? Alors, allez-y. B, regardez. Alors, هذوما les trois catalyses اللي باش نستعملوهم. Donc لهنا في الريسيبيون هذايا فما فيل en platine. D'accord? Tige من platine. مادة البلاتين sous forme d'un tige solide à l'état solide. هذوما هذه solution de chlorure de fer. Donc عندنا هنا les ions Fe3+. وعندنا هذايا quelques morceaux de viande. نعرفوا نحن اللي الفيوند donc ils sont basés à les protéines, d'accord, qui sont à son tour, à leur tour, basés à les enzymes. Donc l'année on va parler des enzymes l'année qui vont intervenir dans la réaction, d'accord. Allez, on va suivre l'expérience. B, من الأول استعملت الفيل de platine, d'accord. Donc on a l'année حطينا l'oxygéné dans un tube et l'oxygéné حطيناه dans un tube. D'abord l'expérience. B. من الأول déjà حطت الفيل هاكا الفيل de platine. Donc فما effervescence. L'effervescence هذيك montre que cette réaction dégage un gaz اللي هو قلت لك le dioxygène, le O2. D'accord? Donc là, le fil de platine a accéléré la réaction. D'accord? Donc c'est un catalyseur. B. في التوب الثاني نرجع لك لهنا. في التوب numéro 2, elle va verser donc un petit volume de la solution de chlorure de fer avec les ions Fe3+. B. B. تلاحظ هنا فما effervescence assez importante. D'accord? Donc fama une quantité de gaz qui est importante qui sera dégagée suite à l'ajout de des ions Fe3+. D'accord? Mais autrement dit, les ions Fe3+ favorisent aussi donc la réaction, elle devient plus rapide avec l'ajout de cet ion. لكن فما ملاحظة لازمك تلاحظها. Regardez. الكولور نتاع السوليسيون تاع الكاتاليزور c'est-à-dire اللي هي الكلورور دو فير 3 الكولوراسيون نتاعها سي براتيكمون نجم نقولوا عليها جون اورانجي حاجه كيما هكا داكور. هي كي زادت لهنا الكاتاليزور هذايا في الميليو رياكسيونيل ايسي الكولوراسيون نتاع الميلونج تبدلت ما عادش جون اورانجي داكور ولات براتيكمون مارون. Donc la réaction va évoluer ici plus rapidement, mais regardez à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez. Donc la réaction, elle va évoluer, le produit, elle va apparaître. D'accord? En bas, on va atteindre l'état final plus rapidement ici. Regardez qu'est-ce qu'on va récupérer à la fin de la réaction. D'accord? Donc le catalyseur interne. Ah, ok, c'est jaune orangé la solution. Maintenant, autrement dit, cet catalyseur n'est pas transformé. Avec le catalyseur, c'est une entité capable d'accélérer la réaction sans être consommée. معناها الكونتيتي اللي حطيتها انت من الاول pour accélérer la réaction, elle sera récupérée من بعد à la fin de la réaction. فهمنا؟ Oui.
فوالا معناها الكاتاليزور راهو ما يدخل الجمله في الرياكسيون ما نكتبوش زاد اصلا في ليكواسيون دو لا رياكسيون ما يتكتبش. دونك لهنا افيك لو بلاتين تلاحظ فما ان ديجاجمون دو غازو مي كي استعملنا لي زيون اف ار 3 l'état final est atteint très très rapidement. D'accord. ترى نستعملوا le troisième catalyseur, la troisième catalyse avec les enzymes. Les enzymes وين موجودين؟ Donc, les protéines نجم نلقاهم donc في les viandes par exemple à titre d'exemple. Donc voilà, donc là un dégagement gazeux. D'accord. Donc l'introduction ici les viandes, c'est-à-dire les protéines, elle va favoriser le dégagement du gaz. Donc, elle accélère quand même la réaction. Donc, elle dit la catalyse enzymatique. D'accord. Bon, on a trois types de catalyse. Eh bien, on a vu les trois types de catalyse. Le catalyse homogène, ou le catalyse hétérogène, ou le catalyse enzymatique اللي هي الأخرانية هذه. ترى إجا خلينا نفهموا الكاتاليز homogène، أنا هي l'homogène وأنا هي l'hétérogène. D'accord. L'hétérogène, lorsque tu peux distinguer à l'œil nu le catalyseur. Donc, d'après vous, le premier tube, voilà, le deuxième tube constitue une catalyse hétérogène. Le premier. Le premier. خاطر انت الكاتاليزور قاعد تشوف فيه بعينيك. هاكا le fil de platine. D'accord. Tu peux distinguer le catalyseur. Donc الكاتاليز هذه تتسمى كاتاليز hétérogène. لكن احنا كي حطينا من بكري نرجع لك لهنا. Regardez. وقت اللي باش نحطوا لي زيون فير 3 اون فوا حطيتهم ما عادش تنجم تميزهم على الميلانج رياكسيونيل. معناها اوترمون دي ما عادش تنجم تميز انه هو الكاتاليزور في الميلانج هذايا انه هو الكاتاليزور وانه هو الرياكتيف. داكور. دونك هذاك علاش الكاتاليز هذه تتسمى اون كاتاليز هوموجين. دونك اللي الكاتاليزور والميليو رياكسيونيل ولا لي رياكتيف constituent une seule phase liquide comme ça, où on ne peut pas distinguer à l'œil nu le catalyseur, mais les réactifs. Par contre, في l'hétérogène, les réactifs, donc le riz, un seul réactif, l'oxygéné, donc voilà, il est en train de décomposer. وهو الكاتاليزور قاعدين نشوفوا فيه. D'accord. Donc الكاتاليز هذه تتسمى كاتاليز hétérogène, الكاتاليز هذه تتسمى كاتاليز homogène, والاخرانيه تتسمى une catalyse enzymatique. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? فماش سؤال ولاد؟ تعديو. نبداو donc. On va développer un petit peu. نبداو بالكاتاليز homogène, بعد l'hétérogène وبعد l'enzymatique. Alors, راك تلاحظ دونك اللي درس ما فيش كالكول. داكور. كله كتيبه كله كلام اما جوست نحبك تفهم دو كوا يساجي. داكور. سي تري امبورطون. انا كنت نجم نلخصه لك الدرس هذا في درجين نقول لك هاوما لي فاكتور سينيتيك. نو انا نحبوا نخدموا كل حاجه نعطيوها حق برضو. الوغ دونك نبداو بالكاتاليز هوموجين. كاتاليز هوموجين. Alors, la catalyse est dite homogène lorsque On ne peut pas le distinguer. ça est très bien.
Donc, lorsque le catalyseur et les réactifs appartiennent à une même phase, معناها يكونوا une même phase liquide. Tu ne peux pas distinguer le catalyseur. D'accord? Alors, خذينا l'exemple نتاع الرياكسيون هذه قلنا ال H2 décomposition نتاع ال H2O2. Voilà. Exemple, la réaction de décomposition de l'oxygéné peut être catalysée par les ions Fer3, les ions Fe3+. D'accord? En solution aqueuse, on la représente comme ça. 2H2O2 va donner 2H2O plus O2. Ce n'est pas obligatoire باش تكتب ال Fe3+. Juste, c'est une notation. Bon, la réaction est catalysée par les ions Fe3+. Mais si tu vas écrire la réaction, elle sera écrite comme ça. 2H2O2 va donner, donc l'oxygéné, il se décompose en 2H2O plus O2 avec le gaz, le dioxygène. D'accord? Donc, le Fe3+, mais il t'écrit l'équation de la réaction. Juste là, il est indiqué pour dire que cette réaction est catalysée par les ions Fe3+. Donc, au cours de cette transformation, la couleur orange, la jaune orangée des ions Fer3 en solution disparaît, oui, elle réapparaît pour dire que le catalyseur n'est pas consommé par la réaction. Donc, les ions Fer3 ont participé à la transformation, mais ont été régénérés en fin de la réaction. D'accord? Bien. نمشيو للتيب الثاني نتاع الكاتاليز. الكاتاليز hétérogène. هاي الكاتاليز hétérogène. وراو شوف rarement وين يسالوا عليهم دونك هذوما في لي زيكزارسيس. حكايه الكاتاليز هذيا سي رار فريمون سي تري رار براتيكمون ماكش باش تلقاهم جمله في لي زيكزارسيس نتاع لي فاكتور سينيتيك. جينيرالمون الفاكتور سينيتيك وين تلقاه في لي زيكزارسيس؟ يبدا اكزرسيس عادي نتاع سينيتيك شيميك اكسيتيرا، يقول لك كالكل فيتيس وكل شيء، وبعد في اخر الاكزرسيس يقول لك راهو باش نعاودوا الاكسبيريونس هذيا سوا اون اوغمونتون لا كونسونطراسيون سوا اون اوغمونت لا تمبيراتور سوا اون يوتيليز ان كاتاليزور، ولا يعطيك توت ان تابلو يقول لك مثلا في الاكسبيريونس الاولانيه رانا زدنا في الكونسنتراسيون، في الاكسبيريونس الثانيه رانا بدلنا في التمبيراتور، في الاكسبيريونس الثالثه مثلا رانا خدمنا بكاتاليزور، ويعطيك دي كورب 3 4 كورب يقول لك اعمل ليدونتيفيكاسيون. فهمتني؟ هذه هي راهو فهمت. مي on sait rien. Peut-être تلقى un exercice يطلب منك يقول لك مثلا définir la catalyse etc hétérogène ولا homogène ولا de quelle catalyse donc on parle في l'expérience هذه. donc تبدا فهم. donc on peut dire que une catalyse est dite hétérogène lorsque le catalyseur et les réactifs forment plusieurs phases. D'accord? تلقى مثلا phase liquide ou phase solide. تو من بكري في الاكسبيريونس نتاعنا لقينا لي 3 phases السوليد والليكيد والغاز puisque فما un dégagement gazeux. Les réactifs plusieurs on forme plusieurs phases. phase معناها état. D'accord? Forme plusieurs phases. D'accord? Je معناها مثلا solide liquide والا gaz. Voilà. B. Alors ناخذ exemple. استعملنا كالتيج en platine على نفس الرياكسيون bien sûr. Exemple, la réaction de décomposition de l'oxygéné peut être catalysée par le platine solide en solution aqueuse. On le représente par ça. 2H2O2 PT, donc c'est le fil de platine, va donner 2H2O plus O2. Le platine n'est pas consommé. Le fil de platine n'est pas consommé, c'est-à-dire n'intervient pas de la réaction. Le fil de platine
n'est pas altéré par la réaction. نفس المعنى, pas consommé, voilà, n'est pas altéré. Bien. الأخرانية, la catalyse enzymatique. La catalyse enzymatique. Alors, la catalyse enzymatique. Bien. Alors, on coule une catalyse est dite enzymatique. Les enzymes وقتاش قريتوهم الاولاد انتم في التروازيام اني ولا خاطر في الباك جو بونس عندكم بارتي هذيا لي انزيم وقتاش قريتوا لي بروتيين في السيونس في نحكي السيونس اي قريناه. في السيونس اي عملناه عملناه في ولقيتوها السيونس. دونك عندكم فكره عليها كمان هاي دونك تدوزي. si le catalyseur les enzymes يعملوا dégradation ولا si le catalyseur ايوه اليوسيدامين. بالضبط est une enzyme. Donc, j'ai كتبنا هنا une catalyse est dite enzymatique si le catalyseur est une enzyme. D'accord? Généralement, une enzyme ne catalyse qu'une seule réaction chimique. معناها كل réaction chimique, elle est catalysée par une enzyme bien spécifique. Qu'une seule réaction chimique. Voilà. خاطر فما la notion, ce qu'on appelle في science le site actif. D'accord? هنكتبوها مثالش. Une enzyme est une protéine, et à la base c'est une protéine, élaborée par un être vivant, d'accord? Par un être vivant qui contient un site actif. Donc, elle agit sur un site actif. Alors, voilà comment on va représenter l'équation de la réaction dans ce cas. La réaction de décomposition de l'eau oxygénée peut être catalysée par la catalyse enzymatique, par une enzyme présente dans le sang ou dans le navet. On la représente par ça. La catalase ici, catalase, l'enzyme. Donc 2H2O2 va donner le 2H2O plus O2. Donc voilà donc, les trois principaux facteurs cinétiques. Donc je n'ai la concentration des réactifs, la température et le catalyseur. Je les trois types de catalyse. Bon, ناخذ فما remarque très importante déjà حكينا عليها من بكري. Donc فما réaction, elle produit elle-même le catalyseur. Donc remarque très importante ici. Dans certains cas, un des produits de la réaction est un catalyseur de la réaction. Au fur et à mesure que le produit est formé, la vitesse de la réaction augmente. On dit que la réaction est auto-catalysée. معناها فما des réactions اللي le produit formé c'est un catalyseur بالنسبة للرياكسيون هذيك. معناها كل ما يظهر البرودوي معناها الكونتيتي نتاع catalyseur entre guillemets elle va augmenter. معناها la vitesse de la réaction elle va augmenter plutôt au fur et à mesure que le produit il apparaît. وناخذوا l'exemple نتاع الرياكسيون نتاع البيرمنganate de potassium مع l'acide oxalique, elle va produire un catalyseur. Donc, exemple, la réaction d'oxydoréduction entre les ions permanganate et l'acide oxalique est catalysée par les ions manganèse formés au cours de la réaction. La réaction هذه تعطيك un produit اللي هو l'ion manganèse qui va jouer aussi le rôle d'un catalyseur. Donc, نوع هذايا من les réactions voilà نوع هذايا من les réactions نسميوهم des réactions auto-catalysées. Auto-catalysées. D'accord? ناخذ توا les intérêts des catalyseurs.
dans le domaine industriel ou في المilieu biologique. علاش les catalyseurs مهمين برشا, d'accord, في l'industrie. Alors regardez, la catalyse dans le domaine industriel. Une des principales applications de la catalyse dans le domaine industriel est la dépollution des gaz d'échappement. Déjà, في الكرهب فما pièce اسمها catalyseur, d'accord? استخدموها في dépollution des gaz d'échappement. وإلا. Mais la catalyse est aussi utilisée dans de très nombreux autres domaines tels que le raffinage pétrolier, تكرير النفط, d'accord? احنا ناخذ البترول à l'état pur, si vous voulez, comme matière première, نخرجوا منه beaucoup de composés, d'accord? نخرجوا منه par exemple l'essence, les gaz, kérosène مثلا بالنسبة للطيارات, d'accord? Donc le process هذاك يتسمى le raffinage pétrolier, تكرير النفط, d'accord? خاطر إذا كان تاخذ النفط à l'état pur, مادة خام معناها تاخذها مادة خام, ما عندك ما تعمل بها. خاطر هو il est constitué d'une centaine de composés. Donc هكا les composés هذوك لازم تفرقهم على بعضهم. تعمل ce qu'on appelle le raffinage. D'accord, تخرج منه l'essence, تخرج منه les gaz, تخرج منه الكيروزين, تخرج منه beaucoup de produits. نستعملوا زاده الكاتاليز هذه في التريتمون دي زو, معالجة المياه. نستعملوها زاده في البرودكسيون تاع الدي هيدروجين والبرودكسيون تاع البيوكاربورون et le recyclage chimique des matières plastiques, d'accord, ou les réactions de polymérisation. Les réactions de polymérisation, c'est-à-dire les polymères. Les polymères, ce sont pratiquement les matières plastiques, d'accord. Et علاش مهمين les opérations de catalyse هذوما. Donc les intérêts de l'utilisation des catalyseurs dans l'industrie chimique, d'accord, sont nombreux. Utilisation plus faible de réactifs et création de moins de déchets. ينقصونا من les déchets. On استعملوا une quantité faible des réactifs. D'accord? C'est moins coûteux en matière première et plus écologique. يحافظوا على البيئة puisque ما فماش déchets, beaucoup de déchets. D'accord? Ou aussi معناها انت كي باش تخدم avec des réactifs والنمبر نتاعهم باش ينقص, nombre de réactifs باش ينقص, donc الكو باش ينقص en fait. ماهيش باش تولي حاجة plus chère. حاجة أخرى, les réactions sont plus rapides, bien sûr, et permettent de faire des économies d'énergie. Donc, c'est le plus important. أنت إذا كان عندك réaction مثلا تخدم بالإلكتريسيتي. Supposons مثلا réaction ولا des réactions تخدم بالإلكتريسيتي ولا تخدم حتى بالإسانس ولا بنابورت كيل سورس d'énergie. إذا كان الرياكسيون تاعك تكون لونت باش تتحصل على البرودوي نتاعك أنت وفينال تحب تتحصل على برودوي إكس معين. إذا كان البروسيسوس نتاع التصنيع باش ياخذ برشا وقت, معناه باش يستهلك من الطاقة اللي عنده إيفي بيان سور على الكو من بعد. مي كي نستعملوا كاتاليزور الرياكسيون تولي بلو رابيد, ce qui nous permet de faire donc des économies d'énergie. D'accord? Voilà donc. L'ouled, donc je vais faire une petite remarque في الآخر قبل الكونكلوزيون. D'accord? باش نرجع للرياكسيون هذه نحب نبين لك اللي les ions fer 3 ne sont pas consommés. Donc oui, هذه نحب نرجع للرياكسيون هذه ونكتبوا les deux demi-équations etc. ou les équations d'oxydoréduction باش نبينوا في الاخر اللي les ions Fe3+ ne sont pas consommés par la réaction. D'accord? نصير نحطوا برودوي ويطلع اخضر هذيك. Produit. خاطر حاطينا في البلاس باش نبينوا اللي اف او 3 بلس ولا 2 بلس قاعد حاطينا برودوي وسوليسيون ولات خضر. تحكي expérimentalement. اي اي في البارتي اكسبيريمونتال تنجم معناها tu peux identifier اللي le catalyseur n'est pas consommé avec plusieurs méthodes. فهمتني؟ انا نحكي توا avec les équations des réactions comment je peux montrer que les ions Fe3+ ne sont pas consommés. فهمتني؟ اي باهي
les réactions بتاعنا كلهم ce sont des réactions d'oxydoréduction. معناها je vais travailler avec des couples redox. D'accord? Quels sont les couples redox? قلت لك باش نرجع للرياكسيون اللي خدمنا بها نتاع الديكومبوزيسيون نتاع الاكسجيني. معناها او فينال انا نحب نكتب هذه ريغاردي ويني هذه نحب نوصل نكتب هذه اللي 2H2O2 va donner 2H2O plus O2. 2H2O2 va donner 2H2O plus O2. كيفاش نكتبوها هذه؟ D'accord, avec les ions Fe3+. Donc, on va travailler avec les couples redox. قداش عندي من كوبل ريدوكس لهنا الاولاد بالنسبه للرياكسيون هذه؟ هاي زوز كوبلوات. دو كوبل ريدوكس يعطيك الصحه. الكوبل الاولاني هو H2O2 H2O. Le H2O2 لهنا يجو le rôle de l'oxydant et de réducteur. Donc باش نلقاوها زاده comme un réducteur في الدوزيام كوبل H2O2 ولهنا عندك le O2. Et ben puisqu'on va ajouter les ions fer 3, donc باش يكونوا حتى هما couple redox. D'accord? Donc le troisième couple c'est Fe3+, Fe2+. D'accord? Maintenant, je vais écrire les deux demi-équations pour avoir l'équation bilan entre le H2O2 et les ions Fe3+, ou le Fe2+. نحن شو تعطينا الرياكسيون. ومن بعد deux autres demi-équations on va avoir l'équation bilan ما بين ال O2 ou les ions Fe3+, ou les ions Fe2+, pour avoir finalement l'équation هذه باش نخلطوا في الاخر l'équation هذه. داكوردو؟ نبداو بالاولانيه. انا جو في travailler l'action تاع الاف او تاع ال H2O2 مع les ions Fe2+. معناها je vais travailler une réaction entre le H2O2. Donc c'est un oxydant, il doit réagir avec ce réducteur. D'accord? Qu'est-ce qu'on va donner? Demi-équation l'olanée. Le H2O2 va donner bien sûr le réducteur H2O. قلنا l'entité هذه c'est une entité complexe فيها l'oxygène, c'est une entité oxygénée, donc لازمنا نعملوا l'équilibre. D'accord? Donc pour équilibrer l'oxygène لازمنا شنو نزيدوا لهنا؟ كعب خرج دوزو. صحيح معناها 2 fois H2O تولي لي H2O plus H2O تولي لنا 2 fois H2O. نزيدوا زوز H بلس. يعطيك الصحة. تو لهنا عندي 4 هيدروجين دونك تزيد لهنا 4 H بلس. قلنا نخدموا بالH بلس بلو سامبل. 2 وي 2 و 2 électrons. ou 2 électrons puisque le H2O2 radical c'est un oxydant. Les électrons وردها بعد H2O plus و 4 H2O. c'est pas obligatoire. نقول لك علاش عادي خليها H plus. عادي نقول لك علاش خاطر انت الرياكسيون تاعك ما فيهاش H3 plus ولا H plus. معناها autrement dit lorsque tu vas travailler il sera simplifié. هكا ولا؟ Oui. باهي خلينا نشوفوا كيفاش تتنحى الH plus هذا من بعد. دونك هذه demi équation الاولانيه. Alors, demi-équation الثانية قلنا ال H2O2 باش يتفاعل مع ال Fe2+. C'est un réducteur. Donc نحط لهنا Fe2+. باش يعطينا هذايا ريدكتور باش يعطيك l'oxydant نتاعو ال Fe3+. Fe3+ plus un électron. Plus un électron. يعطيك الصحة. تو si je vais faire la somme. fois 2 نضربوا في. يعطيك الصحة. Très bien. Donc هذه لازم تضرب fois 2 pour que le nombre des électrons est le même. Le nombre d'électrons transférés est le même. Donc ce qui va donner H2O2 plus 2 Fe2+, plus 2H+, va donner 2H2O plus 2 Fe3+. plus 2 Fe3+. Très bien. هذه الأولانية. D'accord? هذه l'équation الأولانية. باهي. توا باش نخدموا بالO2 réaction ما بين الO2 l'oxydant الثاني. Donc l'oxydant هذايا il doit réagir aussi avec un réducteur اللي هو ال Fe2+. هكا ولا؟ Oui. Qu'est-ce que va donner la deuxième? Voilà les deux demi-équations الاخرين. Donc on a توا لهنا لازمك تركز شوي. توا ال O2 لهنا كيفاش نكتبوه؟ نكتبوه à gauche ولا à droite؟ À gauche. لا لازم نكتبوه à droite من هنا. خاطر انت من بعد كي باش تجمع ليكواسيون هذه وليكواسيون
الاخرى اللي باش تتحصل عليها لازم الاو 2 يكون ادغوات. علاش فهمت؟ انت كي باش تكتب الاو 2 من هنا وتخدم الخدمه نتاعك اكسيتيرا داكور، من بعد لورسكو تو فا فير لا سوم باش تجيك اش 2 او 2 بلس او 2 اللي انت ما عندكش اش 2 او 2 بلس او 2 انت في الرياكسيون. مش نجم نقلبوها عاد ديبان اي صحيت، ما هو عاد نقلبوها من الاول خير هكا ولا فوالا. مالا لهنا نعمل اش 2 او 2 اللي لهنا سي ان ريدكتور، ملي كان اوكسيدون لهنا باش يولي ريدكتور في الكوبل الثاني va donner le O2 اللي هو l'oxydant. Puisque c'est un oxydant, les électrons يكونوا معاه هو. D'accord? Il faut équilibrer l'hydrogène. Donc عندي لهنا H2 نزيد لهنا 2H+, ونزيد معاهم les deux électrons. نكتب توا الدومي ايكواسيون الثانية. D'accord? Donc قلنا نحن ال O2 لازم يتفاعل مع ال Fe2+، معناها ال Fe2+ لازم يكون من هنا، صحيح ولا؟ وي. فوالا معناها لهنا يكون ال Fe3+. يعطينا Fe2+. وغاديك نحطوا un électron. Kiff l'année, lorsque tu vas faire la somme, il faut multiplier par 2. Par 2. Donc l'équation elle sera multipliée par 2. Donc ce qui va donner H2O2 plus 2Fe3+ va donner 2Fe2+ plus O2 plus 2H+. توا هاو كتحصل توا على 2 équations اللي فاهم لي الكاتاليزور نتاعك. انت ايش باش تعمل توا؟ tu vas faire la somme تاع ليكواسيون هذيا numéro 1 وليكواسيون هذيا numéro 2. تعمل السوم، tu vas sommer les deux équations et tu vas obtenir cette équation. هاي نعملوا السوم. هاي دونك عندنا H2O2 plus 2Fe2 plus 2H+, l'équation l'oulanienne va donner 2H2O plus 2Fe3+. هاي اللي من بعدها تحت عندي H2O2 plus 2Fe3+ va donner 2Fe2+ plus O2 plus 2H+. هاي qu'est-ce que va donner ça au final? 2H2O2. donc تلاحظ انت اللي عندك من هنا 2Fe2+ à gauche وعندك 2Fe2+ من هنا à droite. سواء simplifié كيف 3+. voilà كيف 3+. عندك 3+ منا 2H2+. و2H+ من هنا و2H+ من. Donc au final on aura H2O2 plus H2O2, ça fait 2H2O2 va donner 2H2O plus O2. شفت معناه انا خدمت الخدمه هذه نحب نبين لك اللي لو كاتاليزور il sera simplifié, il n'intervient pas dans la réaction. صحيح عنده اكسيون على H2O2 وعنده اكسيون على O2 d'accord, mais sans être consommé. تصير الرياكسيون بين الكاتاليزور والH2O2 وتصير الرياكسيون ما بين الكاتاليزور والO2 لكن au final il sera simplifié, il sera récupéré في آخر الرياكسيون. فهمتني؟ il n'intervient pas dans l'équation de la réaction. فهمنا؟ اي Voilà الولاد donc pour ce chapitre بالنسبة les facteurs cinétiques. Voilà donc نحن مستنسين نقراو بالجمعة، دونك قدمنا السيانس هذه قريناها اليوم، دونك نرتاحوا غدوة بالجمعة ونرجعوا إن شاء الله لو ديمانش نعملوا ان اوتر دوفوار ان شاء الله يبدا فيه لي فاكتور سينيتيك. فهمنا؟ سي دوفوار تهبطوا نهار السبت بتتر دوما غدوه ان شاء الله نهبطوا لكم غدوه بتتر العشيه ولا الليل. داكوردو؟ دونك الدوفوار الثالث اللي باش نخدموه لو ديمانش يكون فيه لي فاكتور سينيتيك اللي قريناهم اليوم. داكوردو؟ اي خاطر بتتر اللي باش يعدي في وسط العطله ولا من بعد العطله اكيد باش يعدي على لي فاكتور سينيتيك. داكور؟ حتى انا مش نعديو على فاكتور سينيتيك. بالضبط. Voilà donc pour ce soir يعطيكم الصحة. نقول لكم bonne nuit pour tout le monde. À dimanche إن شاء الله. على خير. على خير. Bonne nuit. Bonne nuit.